الحمد لله وقد طال بكم المجلس والوقت ولكنه عده ليوم كان مقداره 50,000 سنة. Alhamdulillah, telah panjang duduk kita di majlis ini, namun ini adalah sebuah setoran untuk hari kiamat yang penantiannya 50.000 tahun. جعل الحق سبحانه وتعالى في ذلك اليوم أهل الجنة زمرا وأهل النار زمرا. Allah Ta'ala menjadikan di hari kiamat tersebut para penghuni surga berkelompok-kelompok dan para penghuni neraka mereka pun juga berkelompok-kelompok. وجعل الروابط بين هذه الزمر وهذه الزمر المحبة القلبية. Dan Allah Ta'ala jadikan antara kelompok-kelompok tersebut satu sama lain, antara tiap-tiap kelompok yang mengelompokkan mereka adalah ikatan batin mereka. فلا يحشر أحد إلا مع من كان يحب أيام كان في الدنيا. Dan tidaklah seseorang dikumpulkan esok di hari kiamat melainkan bersama orang yang hatinya terkoneksi dan cinta kepada orang tersebut. نسألك الأمن يوم الوعيد. Semoga Allah memberikan keamanan bagi kita di hari والجنة يوم perjanjian الخلود. dan dianugerahkan surga di hari yang abadi مع المقربين الشهود. bersama orang-orang yang telah dekat kepada Allah Subhanahu wa والركع السجود. Ta'ala, para ahli ruku' dan sujud الموفين لك بالعهود. yang setia di dalam menunaikan janjinya kepada Allah. إنك رحيم ودود. Sesungguhnya Engkau Maha Penyayang dan Maha Pengasih. نسألك الصبر عند القضاء. Kami mengemis kepadamu agar anugerahkan kami والفوز kesabaran عند ketika اللقاء. turun qada dan juga keberuntungan, kejayaan dalam ومنازل perjumpaan الشهداء. dan kedudukan para orang-orang yang وعيش syuhada السعداء. dan kehidupan orang-orang yang beruntung والنصر على الأعداء. dan kemenangan terhadap musuh-musuh kami. ومرافقة Dan الأنبياء. anugerahkan kami dapat mendampingi para nabi-nabi. ومرافقة الأنبياء. Anugerahkan kami bisa mendampingi nabi-nabi. ومرافقة الأنبياء. Anugerahkan kami dapat mendampingi para وكانت nabi-nabi. هذه الدعوات من دعوات سيد الأنبياء وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. Dan doa-doa tadi yang disebutkan ini adalah doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin sekalian nabi dan rasul. يأتي به في كل صباح قبل صلاة الفجر. Beliau selalu membacanya setiap hari sebelum salat subuh. حفظه عنه ابن عباس رضي الله عنهما. Yang mana doa ini dihafalkan oleh Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu. فنسأل الله من خير ما سأله منه عبده النبي سيدنا محمد. Maka kita meminta kepada Allah segala kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi ونعوذ به wasallam. من شر ما استعاذه منه عبده النبي سيدنا Dan محمد. berlindung kepada Allah dari segala keburukan yang Rasulullah berlindung darinya. وما قام المجمع إلا من آثر التلبية لدعوة النبي محمد. Dan tidaklah berdiri majlis ini melainkan bentuk kita menjawab panggilan dan ajakannya Rasulullah. وآثار ما خلفه فينا وتركه صلى الله عليه وآله Dan وسلم. merupakan jejak dan bekas-bekas apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk umat ini. وبدعوته قلنا لا إله إلا الله. Dengan ajakan dan dakwahnya Nabi Muhammad hingga kita dapat mengucap la ilaha illallah. وعرفنا أنه يجب علينا محبة الله تبارك وتعالى المحبة العظمى قبل كل شيء. Dengannya pula kita mengetahui kewajiban kecintaan kepada Allah, kecintaan yang terbesar sebelum cinta kepada apapun selainnya. وعلمنا مما علمنا صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لنا بعد ذلك أن نحب من خلقه إلا من أحبه تعالى. Dan dari ajaran Rasulullah kepada kita, kita mengetahui bahwasanya kita tidak boleh mencintai siapapun selain dari Allah Subhanahu wa taala dan sesudahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأننا من أجل هذا الإله نحب أولياءه وأصفياءه وأهل طاعته ومن آمن به عامة وخاصتهم خاصة. Dan setelah cinta kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah pula kita mencintai para wali-walinya Allah dan juga mencintai kaum mukminin yang khusus secara khusus dan umum secara umum. وقال لنا عليه الصلاة والسلام الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. Dan berkata kepada kita Nabi Muhammad, kecintaan karena Allah dan kebencian karena Allah adalah rantai iman yang paling terkuat. فارزقنا اللهم حقائق الإيمان وقوة الإيمان والتمسك بعرى الإيمان. Maka ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kekuatan di dalam keimanan tersebut dan hakikat keimanan kepadamu ya Allah.
ولولا الحق تعالى ورسوله ما عرفنا الشيخ أبا بكر بن سالم ولا تعلقنا به ولا عملت له هذه الحوليات. Kalau bukan karena Allah dan Rasulnya, maka kita tidak akan dapat mengenal Syekh Abu Bakar bin Salim dan tidak akan berdiri daripada haul dan acara yang semacam ini. ولكن دعوة الحق التي حملها خاتم النبيين جمعت لنا الخيرات من كل الجهات. Namun dakwah dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh penutup para nabi-nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita hingga berjalannya dan berdirinya acara yang semacam ini, dan hadirlah kita di sini. وبسرها دام الخير في هذه الأمة وتوالى. Dan dengan berkat itu semua kebaikan di umat Nabi Muhammad senantiasa langgeng dan senantiasa abadi. ولقد حدثنا صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله أراه أمورا تكون في يوم القيامة. Dan telah diceritakan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah taala perkara-perkara dan kejadian-kejadian yang akan terjadi dan akan disaksikan esok di hari kiamat. ورأى الأمم من يريد منها على نبيه ويدخل الجنة. Diperlihatkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Ta'ala para umat-umat yang mana mereka datang kepada Nabi mereka masing-masing dan masuk ke dalam surga bersama. فعرضت عليه واحدة تلو الأخرى. Diperlihatkan umat demi umat bersama Nabi mereka. هل فرأيت سوادا عظيما قد سد الأفق فظننت أنهم أمتي فرفعت راسي. Maka aku melihat umat yang demikian banyak yang memenuhi langit dan memenuhi ufuk, aku kira itu adalah umatku, kata Rasulullah. فقيل لي هذه أمة موسى ولكن انظر. Maka dikatakan itu bukan umatmu, tapi umatnya Nabi Musa. Namun lihat ke arah sana yang lain. فإذا سواد أعظم قد طبق ما بين المشرق والمغرب فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. Maka saya lihat ke arah yang lain. Saya lihat umat yang jauh lebih besar dari umat yang tadi, yang telah memenuhi ufuk, dan dikatakan ini adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. أوردنا مع هؤلاء الواردين على حوض حبيبك Ya الأمين. Allah, datangkan kami esok kepada Nabi Muhammad bersama mereka orang-orang yang mulia di barisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga. وهينا لذلك في حياتنا هذه. Ya Allah, persiapkan kami ke jalan itu dari mulai saat kami di dunia ini. بورودنا على حوض محبته. Dengan kami datang di telaga kecintaan kepadamu dan mereka. وحوض اتباع سنته. Dan telaga peneladanan terhadap sunnahnya Nabi Muhammad. وحوض علمه الذي خلفه فينا. Dan telaga ilmu yang ditinggalkan Rasulullah untuk kita sekalian ini. وحوض محبة أهل بيته الكرام وصحابته. Dan telaga kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad dan para sahabat وحوض beliau. النصرة لك وله. Dan telaga pembelaan kepada Allah dan kepada Rasulullah. بأموالنا وأنفسنا وبكل ما ملكنا. Membela dengan bentuk harta kita ataupun waktu kita ataupun tenaga kita dan apa segala yang kita miliki, kita bela Rasulullah. ملبين لندائك. Dan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang menjawab panggilan Allah ومستجيبين لخطابك. dan menjawab daripada perintah Allah وقد Subhanahu wa قلت Ta'ala. لنا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. Dan Engkau ya Allah telah berkata kepada kami, jadilah kalian pembela-pembelanya Allah. وفي القراءة الأخرى كونوا أنصار الله. Dan dalam qiraah yang lain, jadilah kalian para ansar-ansarnya كما Allah. قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. Sebagaimana Nabi Isa ibn Maryam berkata kepada kaum Hawariyin, siapa gerangan pembelaku kepada Allah? قال الحواريون نحن أنصار الله. Maka kaum Hawariyun mereka berkata, kami adalah para pembela Allah. قال عيسى من أنصاري والحواريون ما قالوا نحن أنصارك ولكن قالوا نحن أنصار الله. Nabi Isa bertanya, siapa gerangan yang siap membela saya? Namun jawaban kaum Hawariyun, kami membela Allah. لأن نصر رسول الله هو نصر لله. Sebab membela para utusan Allah adalah bentuk pembelaan kepada Allah. فالله يرزقنا الاستجابة لهذا النداء.
Semoga Allah anugerahkan kepada kita sekalian sebagai orang-orang yang beristijabah menjawab panggilan Allah tersebut. لا يجعل في مجمعنا ولا من يسمعنا أحدا إلا مكتوبا عنده من أنصاره وأنصار هذا الرسول. Ya Rabb, tak ada seorang pun yang ada di majlis ini atau menyaksikan majlis ini melainkan Engkau tulis mereka sebagai orang-orang yang membela Engkau dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بشر ب70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب قال فاستزدت ربي. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala diberikan kabar gembira di antara umatnya 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, maka aku tidak puas dan aku meminta tambahan dari Allah. قال فزادني مع كل واحد من 70,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. Maka Allah Ta'ala tambahkan bersama 70.000 setiap satu orang dari 70.000 orang tersebut dikalikan 70.000 dikali 70.000 dan bersama itu semua tiga usapan atau tiga raupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهذه الدفعات الربانية كانت محط أمل ورجاء الصالحين والعارفين. Dan di mana raupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, inilah harapan kaum salihin pada ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. لأنه لا يمكن ل70,000 ولا مع كل واحد منهم 70,000 أن يبلغ حثية من حثيات الرحمن. Sebab 70.000 orang dikali 70.000 lagi itu enggak sebanding dengan genggaman Allah Ta'ala tatkala menyelamatkan semua hamba-hambanya ini dari api neraka. أدخلنا في دائرتهم يا رب. Ya Allah, masukkan kami di lingkaran mereka ya Allah. أدخلنا في دائرتهم يا رب. Masukkan kami dalam kelompok mereka ya Rabb. أدخلنا في دائرتهم يا رب. Masukkan kami di kelompok mereka ya Rabb. والدخول في تلكم الدوائر بمحض المنة من الإله الغافر جل جلاله قريب على من صدق مع عالم الباطن والظاهر. Dan masuk di lingkaran dan kelompok mereka tersebut itu mudah bagi kita, bagi setiap orang yang memiliki kesungguhan untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, menjalin hubungan yang sungguh-sungguh kepada Allah. وأخلص النية على القيام بطاعته والاجتناب لمعاصيه. Dan dekat bagi orang yang tulus dalam niatnya di dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. أبطأ المطر مرة على قوم سيدنا موسى فاستسقى بهم أولا فلم يسقوا وثانيا فلم يسقوا. Ketika terjadi kemarau panjang terhadap umatnya Nabi Musa, kemudian tidak turun hujan lama dan Nabi Musa berdoa minta diturunkan hujan bersama-sama umatnya, namun tidak diturunkan hujan sampai 2-3 kali tetap nggak turun hujan. فخاطب الرب يا إلهي استسقيناك أولا وثانيا ولم تسقنا. Maka berkata Nabi Musa, ya Allah, kami telah memohon mengemis hujan darimu 2 kali, 3 kali, tetapi belum dikabulkan. فأوحى إليه إن بينكم نماما أن ينقل كلام الناس لبعضهم يفتن بينهم ولا أسقيكم من نمام بينكم. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, sesungguhnya di antara kalian ada satu pendosa, pelaku dosa namimah atau adu domba atau provokasi. Maka selama ada satu orang tersebut di antara kalian, aku tidak akan tolong kalian semua. قال يا رب قل لنا من هذا النمام حتى نخرجه من بيننا. Maka Nabi Musa berkata, ya Rabb, katakan kepadaku siapa provokator tersebut, tukang adu domba tersebut, hingga saya usir dari umat saya. فأوحى الله إليه أنهاكم عن النميمة وأكون نماما لا أفضحه ولا أخبرك به. Aku melarang kalian dari adu domba, lantas aku mau menjadi mencontohkan adu domba tersebut dan melaporkan kepada engkau, aku tidak akan kabarkan kepadamu. ولكن نادي قومك من كان نماما فليتب. Tapi caranya panggil kaummu semuanya. Barang siapa orang yang tukang namimah ada di antara mereka, suruh bertobat. فأخبر قومه بذلك فاستحيا على نفسه النمام وخشع للرب وخضع وتاب توبة صادقة. Maka ketika mengabarkan tersebut kepada kaumnya, dikumpulkan, dikabarkan, maka yang tukang namimah dan provokator tersebut dia malu sendiri dan dia menyesal dan taubat kepada Allah dalam kesendiriannya, maka langsung ditolong, diturunkan hujan oleh Allah saat itu juga. وأقبلت السحب وسقاهم الله. Datang awan, semuanya berkumpul, langsung turun hujan detik itu juga. وأوحى الله إلى موسى
Dan Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. منعت الرحمة عنكم أولا بالنمام ثم سقيتكم بتوبة النمام. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa, di awalnya aku cegah hujan tidak turun gara-gara kelakuan seorang tukang namimah. Maka sekarang aku turunkan hujan berkat taubatnya tukang namimah. لما صدق مع مولاه واستحيا وخجل جعله سببا للرحمة للعباد. Ketika orang ini bersungguh-sungguh taubat kepada Allah dan malu kepada Allah, maka dia menjadi sebab turun rahmatnya Allah. وهكذا معاملة ربكم الرحمن. Dan beginilah perlakuan Allah yang maha penyayang terhadap hambanya. فنسأل أن يطلع من كل قلب حاضر معنا أو من يسمعنا على صدق في التوبة إليه. Dan kita meminta kepada Allah yang sedang menatap hati dan sanubari kita agar Allah anugerahkan kepada kita semuanya kesungguhan di dalam taubat dan kembali kepada Allah. ونقيم الفرائض كما أمر. Hingga kita menjalankan perintah-perintah Allah sebagaimana yang diperintahkan. ونجتنب ما حرم علينا. Dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. في أعضائنا وقلوبنا. Di dalam anggota tubuh kita larangan-larangan Allah kita tinggalkan dan yang وفي di dalam hati ديارنا kita. ومنازلنا. Dan di dalam hati dan juga larangan yang di rumah وفي kita. مناسباتنا المختلفة. Dan di dalam acara-acara kita dalam hidup di dunia ini. وفي القيام بأمر أهلنا وأسرنا وأولادنا. Dan di dalam melaksanakan kewajiban kita terhadap keluarga kita, anak-anak kita dan istri kita. أداء لحق مسؤولية ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن Semuanya رعيته. adalah bentuk pelaksanaan tanggung jawab yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Ketahuilah setiap individu dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab akan rakyat yang dia pimpin. وألحقنا بالصادقين في كل ذلك. Ya Allah, masukkan kami bersama kaum shodiqin, orang yang memiliki kejujuran dan kesungguhan bersamamu di dalam melaksanakan tugas-tugas itu. وقبلنا على ما فينا Dan بفضلك. terimalah kami apa adanya yang kami punya dengan berkat anugerahmu ya وكان Allah. يشير إلى هذا الصدق سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم صاحب الحولية. Mengisyaratkan kepada kesungguhan ini Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim yang kita peringati haulnya hari وقال ini. قد يأتينا الجاهل البدوي الذي يبول على فخذه بالصدق والإخلاص فننظر إليه فيصل إلى الله تعالى في لحظة. Terkadang datang kepada seseorang yang dari udik, dari pegunungan, jauh dari peradaban, datang kepada saya, istilahnya tuh dia kalau mau pipis, dia pipis di pangkuannya sendiri, masih ngompol. Akan tetapi ketika dia datang punya kesungguhan ingin dekat kepada Allah, saya menatap dia dan mendoakan dia dan dia sampai kepada Allah dalam sesaat. وقد سمعتم فيما ذكر أحبابنا والدعاة أن الله تعالى يقول لأهل مجمع الذكر قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Dan kalian semua telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pendakwah, para kekasih-kekasih kami barusan, bahwasanya di majlis yang semacam ini Allah Ta'ala panggil, bangunlah kalian dari majlis ini dalam keadaan dosa kalian telah diampunkan oleh Allah dan kesalahan kalian dirubah menjadi kebaikan dan pahala. فإذا ذكر الملائكة خطاء وجلس بينهم قالوا وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Dan ketika malaikat menyebutkan ya Rab, di antara mereka ada pendosa, maka Allah menjawab, yang pendosa pun telah aku ampuni dosa-dosa mereka sebab dia kumpul dengan orang-orang yang tidak akan sial siapapun yang duduk bersama mereka. يا ربنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به عنك. Ya Allah, kami beriman kepadamu dan kepada Rasulmu dan kepada apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. فآتنا ما وعدتنا على رسلك. Maka anugerahkan kepada kami apa yang kau janjikan terhadap Nabimu. واعف عنا واغفر لنا. Ampunilah kami dan maafkanlah kami. واجعلنا نذكر هذا المجمع يا ربنا في مواقف في القيامة وفي دار Dan الكرامة. jadikan kami esok di hari kiamat di surgamu mengenang indahnya majlis ini. Esok di hari kiamat kami kenang. قال الله عن أهل الجنة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Allah Ta'ala bercerita tentang penghuni surga. Esok mereka satu sama lain saling duduk berhadap-hadapan dan saling bertanya-tanya. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا يعني في الدنيا مشفقين. Mereka saling berkata, dahulu kita di dunia dalam keadaan takut kepada Allah.
أي نخافك ونخشى عقابك. yakni kami dalam keadaan takut kepada Allah dan takut akan siksa dan murkanya Allah. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Maka Allah memberikan anugerah kepada kami dan menjauhkan, menyelamatkan kami dari siksa yang pedih dan panas. إنا كنا من قبل ندعوه. Dahulu kami di dunia selalu memanggil namanya Allah. إنا كنا من قبل ندعوه. Dahulu kami selalu menyeru memanggil namanya Allah. إنه هو البر الرحيم. Sesungguhnya Allah Maha Baik, Maha Penyayang. وإنا ندعوك يا بر يا رحيم. Dan inilah kami ya Allah memanggil ندعوك namamu يا بر يا رحيم. Ya Barru ya Rahim. ندعوك يا الله يا بر يا Kami رحيم. memanggil menyeru namamu ya من Allah ya علينا Barru ya وقنا Rahim. عذاب السموم. Anugerahkanlah kepada kami dan selamatkan kami dari siksa yang menyakitkan. من علينا وقنا عذاب السموم. Anugerahkanlah kami dan selamatkan kami dari siksa pedihmu. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. Dan Allah yang menerima taubat dari hambanya, dan Allah pun juga yang menghapuskan dosa-dosa dan menerima hasanah. بل يرفع المتحقق بالتوبة إلى مراتب المحبة. Dan orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala dalam sesaat mencapai derajat kecintaan di sisi إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang gemar bertaubat dan gemar bersuci. ونتوجه إليه تعالى. Dan inilah kita ونقول berdoa kepada جميعا Allah, dan kita semua menyebut berseru kepada نستغفر Allah. الله العظيم Nastaghfirullahal الذي azim. لا إله إلا هو الذي لا إله الحي إلا هو القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم ونتوب إليه ونتوب إليه نستغفر الله العظيم أستغفر الله الذي العظيم لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم ونتوب إليه ونتوب فاغفر إليه لنا وتب علينا يا آمين. غفور يا تواب Ampunkanlah kami dan limpahkan taubat-Mu kepada kami, wahai Allah yang Maha Pengampun pemberi taubat. وادخلنا مع Dan الأحباب masukkanlah kami di dalam barisan sang kekasih. فقد مددت لنا هذا البساط Engkau telah bentangkan hidangan ini di tengah-tengah وجمعتنا kami. على التوجه Dan إليك Kau kumpulkan kami di dalam bermunajat وعلى ما kepadamu. شرعت لنا على يد نبيك Dan di dalam ajaran yang disyariatkan oleh من Nabi-Mu. ذكرك والدعاء إليك Untuk berdoa dan berzikir kepadamu. والتذكير بك Dan untuk mengingatkan manusia kepada Allah. والتوجه إليك Dan untuk mendekat kepada Allah. ومحبة نبيك Dan وآل untuk بيته cinta kepada Nabi-Mu dan keluarganya. وأصحابه Dan para والصالحين sahabat dan kaum salihin. وقد جمعتنا في ذكرى سيدنا الشيخ أبي بكر بن Dan سالم Engkau telah kumpulkan kami di dalam memperingati mengenang Al-Imam Syekh Abi Bakar bin الذي Salim, انتهت إليه أسرار الوراثة yang النبوية mana semua asrar nabawiyah sampai kepada beliau. وفي زمنه ذاك وقد مضى على وفاته 452 سنة Dan di zaman tersebut dan telah berlalu dari sejak wafatnya beliau 452 tahun. أشرقت أنواره في شرق الأرض وغربه Dan telah ternampak cahaya beliau menyebar ke seluruh penjuru dunia. ووفد إلى قريته في حضرموت وفود من الحرمين الشريفين Dan datang ke negeri beliau di Hadramaut rombongan yang datang dari Haramain Syarifain Makkah dan Madinah, ومن الشام dan dari negeri Syam, ومن مصر dan dari Mesir, ومن المغرب dan dari Maroko, وجاءت قوافل من الروم حطت تحت داره في عينات bahkan dari Romawi, dari Eropa datang kafilah yang berlabuh di negeri beliau di kota Ainat. كيف كانت المواصلات تلك الأيام Di masa tersebut bagaimana kendaraan untuk bisa sampai ke negeri yang terpencil? وكيف اجتمع هؤلاء الأنام Dan semua manusia dapat berkumpul demikian banyak di sana. وكيف بقيت الآثار إلى هذا المجمع Dan bagaimana
bekas-bekas keilmuan dan peninggalannya itu sampai hingga di masa kita ini kita kenal. وأجر الله على يد السيد محسن هذا الترتيب لحولية الشيخ أبي بكر في Dan إندونيسيا. Allah Ta'ala muliakan Sayyid Muhsin untuk menyebarkan daripada ajaran yang demikian mulia ini di dalam kegiatan ini. وتوافدتم من أقطار إندونيسيا Hingga kalian datang dari seluruh penjuru Indonesia وجاء من جاء من اليمن dan datang rombongan juga kemari ومن dari جنوب Yaman dan أفريقيا dari Afrika Selatan ومن dan أستراليا dari Australia ومن عدد من الأقطار dan dari الأخرى penjuru dunia negara-negara قبائل lainnya, شتى dari suku yang berbeda-beda, وبلاد شتى dari negara yang berbeda-beda. اجتمعوا على الله Semua berkumpul karena وعلى Allah ذكر الله dan dalam rangka berzikir kepada Allah. فالله يؤتينا ما وعدنا على لسان Semoga رسوله Allah menganugerahkan kita apa yang Allah Ta'ala janjikan melalui lisan Nabi Muhammad. ليبعثن الله أقواما على وجوههم النور Allah akan membangkitkan sekelompok kaum yang tatkala dibangkit hari kiamat wajah mereka bersinar. على منابر اللؤلؤ Mereka dibangkitkan di atas يغبطهم mimbar-mimbar dari الأنبياء permata والشهداء yang para nabi-nabi dan para syuhada iri dengan posisi ليسوا dan kedudukan بأنبياء yang ولا mereka raih. شهداء Mereka bukan nabi dan juga bukan orang yang mati قالوا syahid. حلهم لنا نعرفهم Maka para sahabat bilang sifatkan kepada mereka hingga قال kami tahu. هم المتحابون في الله Dikatakan oleh Nabi Muhammad mereka adalah orang-orang yang saling من mencintai karena قبائل Allah. شتى وبلاد Dari شتى suku yang berbeda-beda dan bangsa yang berbeda-beda. يجتمعون على ذكر الله فيذكرونه Mereka berkumpul dalam zikir kepada Allah dan berzikir kepadanya. ثم صح في الحديث Sebagaimana disebutkan dalam ما hadis yang اجتمع sahih, قوم tidaklah berkumpul فدعا sekelompok kaum. بعضهم Salah seorang mereka berdoa, وأمن الآخرون diaminkan oleh yang lain, إلا استجاب الله لهم melainkan dikabulkan semuanya diberikan oleh Allah. وقد جاءكم منصب الشيخ أبي بكر بن سالم Dan telah datang di tengah-tengah kita Munsib Syekh Habib Bakar والقائم bin في Salim مقامه yang berdiri di dalam magamnya الحبيب beliau. حسن بن أحمد بن علي Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Ali. عليه أطال الله عمره في سرور وأنس وحبور وعافية كاملة Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dalam kebahagiaan, dalam kegembiraan, dalam afiah وقد yang sempurna. سمعتم فيما قرأ عليكم البارحة في الروحة أخبار ذكرها الحبيب علي بن حسن العطاس عليه رحمة الله تبارك وتعالى اسمه من الحبيب حسين Ali bin Husain. علي بن حسين العطاس في كتابه Tajul Arab. تاج الأعراس عليه رحمة الله وذكر الحبيب سقاف وذكر الحبيب سقاف بن بكر وولده سالم بن سقاف وولده أحمد بن سالم وولده علي بن أحمد. Dan semalam pun juga kita dibacakan dalam acara Rauha dalam kitab Tajul Aras yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas tentang Munsib Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Segaf dan juga putra beliau Al-Habib Salim dan juga Al-Habib Ahmad dan putra beliau disebutkan di dalam kitab tersebut tentang kemuliaan mereka dan keagungan mereka. الحبيب علي بن أحمد Habib Ali bin Ahmad كذلك dan Habib Ali bin Ahmad bin Salim juga disebutkan. وذكر لكل منهم بعض مناقب وأحوال. Dan disebutkan daripada managib mereka dan kejadian yang dialami dari kejadian yang istimewa. وقد خلف الحبيب علي بن أحمد ابنه الحبيب أحمد بن علي والد الحبيب حسن. Al-Habib Ali bin Ahmad bin Salim itu punya putra, yakni ayahnya Al-Habib Hasan Al-Habib Ahmad bin Ali. وكان يقول عنه الحبيب علي بن شهاب قلب ورب. Al-Habib Alwi bin Syahab kalau bercerita tentang Al-Habib Ahmad bin Ali ini adalah seorang pribadi yang di dalam hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. قال الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب عليه رحمة الله وأول ما دخل المنصب هذا الحبيب أحمد بن علي وكان صغير السن أخبروه أنه سيأتي إلى المدرسة في الرباط وكان يدرس الحبيب علوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال فمن حين دخل جدي في المدرسة وعينه إلى الباب يرقب دخول هذا الإنسان. Dan Al-Habib Ahmad bin Ali, beliau menjadi munsib pimpinan dari keluarga Al-Syekh Abu Bakar bin Salim dalam usia yang muda, dalam usia yang belia. Guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab bilang, itu dikabarkan akan datang munsib Al-Habib Ahmad bin Ali ke majlisnya di Rubat, di Madras Rubat yang di saat itu dipimpin oleh Al-Habib Ali bin Syahab. Maka Al-Habib Ali bin Syahab mulai dari awal mengajar itu, matanya udah panjang menantikan kedatangan Al-Habib Ahmad bin Ali tersebut. Dari awal ngeliatin ke arah pintu, menunggu kedatangannya.
فلما دخل قام له وأجلسه بجانبه. Begitu datang Al-Habib Ahmad bin Ali yang saat itu masih muda sekali, maka berdiri Al-Habib Ali bin Syahab menyambut beliau dan didudukkan di sampingnya. ومر بقية المدرس في ذكر مناقب الشيخ أبي بكر بن سالم وكراماته. Dan habis semua waktu di madras tersebut menyebutkan tentang managib dan kemuliaan Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim dan karamat-karamat. قالوا وكانوا يذكرون عن الكرامة أنها خرق للعادة، لكن في حياة الشيخ أبو بكر صار خرق العادة عادة. Itu kalau apa artinya karamat? Adalah melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia, sesuatu yang bukan adat, bukan kebiasaan. Tetapi di masa Syekh Abu Bakar, sesuatu yang luar biasa menjadi sesuatu yang sangat biasa sekali. لكثرة ما يجري الله على يديه سبحانه وتعالى من خرق العادات وأنواع الكرامات. Saking banyaknya keajaiban yang dialirkan oleh Allah Ta'ala melalui tangan Syekh Abu Bakar bin Salim hingga menjadi sesuatu yang biasa di kalangan masyarakat itu semua. فلما بنى بيته بعينات وجاءه بعض المحبين وقالوا عندنا هذه الأعواد لسقف البيت لكنها في بلد بعيدة وما وجدنا جمال تحملها إليك. Ketika beliau membangun rumahnya di Ainat, maka beberapa pecinta datang kepada beliau, kita punya kayu gelondongan besar, bagus-bagus, tapi sangat jauh sekali, nggak mungkin kita gotong ke sini, nggak ada kendaraan. Begitu kata beliau. قال أخرجوا ذاك الخشب على مجرى السيل واتركوه في ذاك المكان. Syekh Abu Bakar bilang kepada orang tersebut, gini aja, nggak usah bingung, kamu di negeri kalian itu ada aliran sungai, tempat aliran banjir yang masih kering, letakkan saja kayu gelondongannya di situ, nanti sisanya udah kita atur. فأخرجوه وجاء السيل حمله إذا وصل تحت عينات يرميه إلى طرف عينات. Maka begitu diletakkan di situ nggak lama turun hujan yang lebat, kemudian juga datang banjir yang membawa gelondongan kayu tersebut sampai ke Ainat. Begitu sampai ke Ainat itu hanyut sampai ke pinggiran sungai, dan itulah kayu untuk Syekh Abu Bakar bin Salim. وكل الأعواد وصلت ولا ضاع منها واحد. Dan semua kayu-kayu tersebut lengkap, nggak hilang satupun juga. مظاهر عناية الله بأحبابه في عالم الدنيا. Itulah lambang-lambang perhatian Allah kepada hambanya itu baru di dunia saja. فكيف ما يكون لهم فيما هو خير وأبقى. Bagaimana kelak perhatian Allah bagi mereka di hari kiamat, sesuatu yang lebih besar lagi dari Allah bagi mereka. يا ربي لا تحشر منا أحدا إلا مع خيار القوم. Ya Allah, jangan kumpulkan seorang pun di antara kami esok hari kiamat melainkan bersama orang-orang yang mulia. أقبل توبتنا في المجمع Ya Allah, أجمعين. terima taubat kami semua di kumpulan kami. واجعل كل واحد منهم مفتاحا للخير مغلاقا للشر. Jadikan Amin, setiap amin. individu dari kami sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan, penutup keburukan. وارزقهم حسن حمل الأمانة وحسن أدائها. Anugerahkan kami semuanya sebagai orang-orang yang dapat memikul amanat dengan حتى لا sebaik-baiknya. يدرك الموت أحدا منهم إلا وهو على حالة ترضاها. Hingga tidak ada seorang pun yang wafat di antara kami melainkan meninggal dunia dalam keadaan yang paling engkau ridhai, موفيا بعهدك. dalam keadaan menunaikan janji dan kesetiaan mereka kepadamu, ظافرا بمحبتك وودك. meraih anugerah kecintaan darimu, مذكرا لا إله إلا الله قائلا بها. dan menyebutkan dan ingat dengan kalimat la ilaha illallah, يحب لقاءك وأنت تحب dalam لقاءه. keadaan rindu perjumpaan denganmu dan engkau rindu perjumpaan dengan hamba. أكرمنا جميعا بذلك. Muliakanlah kami semua dengan Ya anugerah Malik ini, al-Mamalik. Allah. Wahai Allah, Raja di atas semua وأصلح raja, أحوال أهل إندونيسيا. dan perbaiki Amin. keadaan para وادفع masyarakat البلايا Indonesia, والآفات dan عنهم. jauhkan bala musibah dari والشرور mereka, والفتن dan والمحن keburukan dan fitnah ما dan ظهر bencana منها وما yang بطن. nampak ataupun yang tidak nampak, وثبتهم على ما به فازوا وسعدوا. dan tepatkan langkah kaki mereka untuk meraih keberuntungan dan kebahagiaan. وكان منهم الشيخ يوسف من أرض مكاسر ذهب إلى جنوب أفريقيا وكان سبب لإسلام الناس. Dahulu di Indonesia ada Syekh Yusuf yang datang dari Makassar, kemudian diasingkan sampai ke Afrika Selatan, dan datangnya beliau di Afrika Selatan menjadi penyebab Islamnya penduduk Afrika فالشيخ Selatan. يوسف أخذ العلم بسند.
Dan Syekh Yusuf beliau mengambil ilmu dengan sanad yang tersambung ومشى على مسلك أهل السنة والهدى dan berjalan di jalan ahli sunnah wal jamaah, jalannya para ahli hidayah. وكان من أكبر مشايخه وأعظمهم في السند الإمام عبد الله بن علوي بن محمد Dan di antara الحداد. guru terbesar beliau dalam sanad yang mulia ini adalah guru beliau Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib ratib. حظي بلقاء ساعات معدودة لكن صارت خيراتها غير معدودة ولا محدودة. Beliau meraih kebahagiaan dengan perjumpaan kepada Imamul Haddad hanya beberapa saat saja di saat transitnya beliau, tetapi dengan saat tersebut meraih kebahagiaan yang abadi. أعلى الله لهم الدرجات Semoga Allah mengangkat derajat mereka semua. وجمعنا بهم في أعلى Dan الجنات Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama mereka di surga yang tertinggi. وارفعوا حاجاتكم إلى قاضي Ayo الحاجات angkat hajat kalian semuanya, panjatkan kepada Allah yang mengabulkan semua ونادوا hajat. رب الأرض Dan والسماوات seru panggil nama Allah pemilik langit dan واخضعوا bumi. لجلاله Dan tunduklah kepada وتواضعوا keagungannya لعظمته dan merendahlah untuk واعلموا kemuliaan أنه الذي Allah. بيده الأمر كله Dan sadarilah bahwasanya segala perkara di وإليه genggaman يرجع Allah الأمر كله dan semua perkara akan kembali kepada اقبلنا Allah. على ما Ya فينا Rabb, terimalah kami أصلح apa adanya ظاهرنا dan وخافينا perbaiki keadaan zahir dan batin kami. بلغنا فوق أمانينا Sampaikan cita-cita kami dan lebih من dari خيراتك cita-cita kami, الكبيرة dari segala kebaikanmu yang ومننك besar الوفيرة dan anugerahmu yang في banyak الدنيا والبرزخ di dunia, والآخرة di barzah dan akhirat. اجعلنا من أهل الوجوه Jadikanlah الناظرة kami dari التي wajah-wajah هي yang إليك bercahaya, ناظرة yang menatap واجعلنا kepadamu من kelak أهل di hari الوجوه kiamat. الناظرة Jadikan wajah التي kami هي wajah yang إليك bercahaya, ناظرة yang menatap واجعلنا wajahmu من hari أهل kiamat. الوجوه الناظرة Wajah yang bercahaya التي هي إليك yang ناظرة melihat kepada وارحم Allah. والدينا ومشايخنا Rahmatilah keluarga, ومعلمينا ayah kami dan وذوي guru الحقوق kami, علينا dan orang-orang yang mempunyai hak atas kami, واجزهم عنا خير الجزاء dan berikan mereka وأعلي balasan yang درجات sebesar-besarnya. المتقدمين في Dan هذه angkat البلاد derajat para من pendahulu kami di العلماء negeri kami, العاملين dari para ulama yang والعارفين mengamalkan ilmunya, الممكنين dan para wali-walimu والأولياء التسعة dan para wali ومن songo سبقهم ومن لحقهم dan para wali-wali من أهل sebelum dan الصدق setelah والإخلاص mereka, orang-orang yang tulus dan وأهل ikhlas dan الإنابة siddiq, والاختصاص yang kembali kepada engkau dan memiliki kehubungan yang وأدخل khusus. عليهم في قبورهم روحا منك Limpahkan di kuburan mereka kebahagiaan darimu وسلاما منا dan salam dari kami, واجمعنا بهم في دار dan الكرامة kumpulkan kami bersama وأنت mereka راض di عنا surgamu. فيا Dalam ربي keadaan واجمعنا kau ridha. وأحبابا Ya لنا Allah, kumpulkan kami dan para kekasih في kami دارك الفردوس أطيب di surga موضعي Firdausmu. Ya فيا Allah, ربي واجمعنا وأحبابا kumpulkan لنا kami dan para في kekasih دارك kami الفردوس di أطيب surga موضعي Firdausmu. فيا Ya Allah, ربي واجمعنا وأحبابا kumpulkan لنا kami dan para في kekasih دارك kami الفردوس di أطيب surga موضعي Firdausmu, فضلا sebaik-baiknya وإحسانا tempat. ومنا منك Anugerah darimu ya Allah untuk kami. يا ذا الفضل والجود الأتم Wahai Allah الأوسع yang pemberian dan anugerahnya teramat يا luas. أرحم Wahai الراحمين yang maha penyayang. يا الله Ya Allah, يا كريم yang maha يا penolong, رحمن yang maha يا penyayang. رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا الله Ya Allah, ya Allah, ya Allah, يا الله 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 ناجوه وموقنون أنه يسمعكم Panggillah namalah, panggillah namanya Ya dan yakini Allah, Allah sedang ya mendengar kalian. أنه محيط يا بكم Dan Allah mengetahui Ya semua yang ada pada hati-hati. وسهل عليه إجابتكم mudah bagi Allah mengabulkan hajat kalian. تذللوا بين يديه Rendahlah di hadapan Allah واخضعوا لجلاله dan tunduklah kepada keagungan فلا Allah. أرحم منه Tidak ada yang lebih ولا penyayang dari أكرم Allah. منه Tidak ada yang lebih ولا penyayang. أوسع جودا منه Tidak ada yang lebih luas anugerah. إنه الله Dialah إنه الله Dialah تعالى في علاه yang maha agung. فنادوه تعالى قولوا يا الله 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 يا
الله يا الله يا أجب دعاءنا ولبي نداءنا وحقق رجاءنا وكن لنا بما أنت أهله في جميع أحوالنا واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا والحمد لله رب العالمين.